जन्नत में ले जाने वाली क्वालिटी है वो सब्र ही है। 91 टाइम्स डायरेक्टली सब्र मेंशन है कुरान मजीद में, और इनडायरेक्टली तो पता नहीं कितनी बार अल्लाह ताला ने सब्र की कहानियाँ, मतलब देखिए ना, हर नबी, हर जो कैरेक्टर है कुरान मजीद में उसकी स्टोरी से सब्र ही झलक रहा है। तो बहरहाल आज का दौर मैं समझता हूँ उसमें बेसब्री बहुत पाई जाती है, बेचैनी बहुत पाई जाती है हम सब में। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है ना, फ़ौरन से रिजल्ट चाहिए, सब्र नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, और गुनाहों के हवाले से भी सेल्फ कंट्रोल नहीं है, मुश्किलात आ जाए उसके हवाले से सब्र नहीं है, वगैरह वगैरह। तो कुरान मजीद के अगर हम कैरेक्टर्स देखें, मैं आपको चंद एक कैरेक्टर जो है वो विजिट कराता हूँ। सबसे पहले हम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की बात करते हैं। देखिए, हज़रत मरियम को अल्लाह ने जिस आजमाइश में डाला, एक औरत सोच भी नहीं सकती उस आजमाइश के बारे में। और देखें, एक ऐसी औरत जो इतनी पाक दामन है और जिनकी रिप्यूट इतनी अच्छी है, और उनको हमल ठहर जाए, ये एक सोचने वाली बात है। अगर आप इस पर सोचने बैठे, हम तो कोई डिजीज़ आ जाए, कुछ हादसा हो जाए, हम कहते हैं इसमें हमारा क्या कसूर था। हमारा तो पहला सेंटेंस यही होता है ना, ज़ाहिर है इंसान है, फितरी सेंटेंस है कि भाई मेरा इसमें क्या फॉल्ट था। तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को जब हमल ठहरा तो उनकी क्या हालत होगी और किस स्टेट ऑफ माइंड में वो होंगी वो हम सोच भी नहीं सकते। और फिर जब उन्होंने सामना करना था, सबका, लोगों का सामना करना था, आपको पता है कि जब शी वॉज अबाउट टू गिव बर्थ टू ईसा अलैहिस्सलाम, तो उनको पेन इतनी ज़्यादा उठ रही थी कि वो खजूर के एक दरख्त के नीचे, वो पूरा वाक़या आपने पढ़ा होगा, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि खजूर के एक दरख्त के नीचे आप लेट जाइए। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहाँ मौजूद थे उन्हें कंसोल करने के लिए, काउंसल करने के लिए। आपको पता है उनके मुंह से क्या अल्फाज निकले कि हाय काश मैं एग्जिस्ट ही ना करती इस वाक़े से पहले, यानी मैं होती ना, ये मुंह से निकल गया उनके। तो नेचुरल है, फितरी है कि इंसान को कुछ मुश्किलात ऐसी आती हैं या कुछ कमर तोड़ गम ऐसे इंसान की ज़िंदगी में आते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे याद रखें कि उन्हीं की स्टोरियाँ आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ये बात याद रखें। जितने भी ग्रेट लोग हैं ना जिनकी स्टोरियाँ हम सुनते हैं, अभी मैं बैठ के डिस्कस कर रहा हूँ, वो तो अल्लाह को पता है ना कि 2022 में भी ये स्टोरी डिस्कस की जा रही होगी और जगह जगह हज़रत मरियम की मिसाल दी जा रही होगी, इसलिए अल्लाह तो मुस्कुरा रहे होंगे ना। हज़रत मरियम तो उस वक्त पेन में थी, रो रही थी, लेकिन ये कि अल्लाह जो है उसके लिए तो टाइम नहीं है ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, अल्लाह तो आगे देखता है। जैसे एक भाई ने सवाल किया, उसका हमारे एक दोस्त ने बहुत अच्छा आंसर किया। उन्होंने कहा कि देखिए शाम में सीरिया में बच्चे मर रहे हैं, बॉम्बिंग हो रही है, एक मदर है, उसके 4 बच्चे थे, वो चारों शहीद हो गए बॉम्बिंग में, तो ये क्या है, वो इतनी पेन में है, इतने दुख में है। तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त आंसर किया। उन्होंने कहा कि असल में आपको नज़र आ रहा है उसके बच्चे मर जाना, उसकी पेन, जो कि बिल्कुल ठीक है, वो बहुत बड़ी पेन है, लेकिन अल्लाह को पता है क्या नज़र आ रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला के सामने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं है। अल्लाह को नज़र आ रहा है कि वो अपने बच्चों के साथ जन्नत में खेल रही और वो सहाबियात के साथ। तो ये जो विजन है ना, ये जो पर्सपेक्टिव है, ज़ाहिर है ह्यूमन बीइंग को ना वो विजन मिला ना वो पर्सपेक्टिव मिला। तो इसीलिए ये मिसालें अल्लाह ने हमें इसलिए दी हज़रत मरियम की और दीगर जो अंबिया हैं और जो कैरेक्टर्स हैं, कि एट द एंड आप देख लो कि उन्हें राहत भी आई, फ़इन्ना माल उसरी युसरा, इन्ना माल उसरी युसरा। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने क्या, सूरत वहा जब आप पढ़ें तो उससे कितनी उम्मीद मिलती है कि वला सौफ़ युती का रब्बुका फतरज़ा, कि नबी अल्लाह आपको इतना देंगे कि आप राज़ी हो जाएंगे। तो देखिए ना, एंड रिजल्ट तो अल्लाह बता रहा है कि अल्लाह बेशक साबिरीन के साथ है, जो लोग शिकायत नहीं करते अल्लाह उनको पसंद फरमाता है। और सब्र की डेफिनेशन यहीं से समझ लें। देखिए, सब्र इज़ नॉट वेटिंग, समटाइम्स वेटिंग इज सफरिंग। सब्र है वेटिंग विद अ गुड एटीट्यूड, ये सब्र होता है। सब्र ये नहीं है कि अपने कुछ किया नहीं और बस बैठ गए, हाथ पर हाथ धरे बैठ के कुछ भी नहीं किया, अपनी सिचुएशन चेंज करने की कोशिश नहीं की, वगैरह वगैरह, ये सब्र नहीं है। बेहतरीन सब्र ये है कि आप तमाम असबाब इख्तियार करें, और सबसे बेहतरीन तो ये कि आप अल्लाह के आगे झुक जाएं, अल्लाह के फैसलों के आगे, और अल्लाह से गिड़गिड़ाएं। लेकिन ये कि एक भी जुमला शिकायत का ना निकालें, ये असल में सब्रन जमीला है, द ब्यूटीफुल पेशेंस, जो कि हज़रत याकूब का नजर आता है। उन्होंने कहा था ना, फसब्रन जमील वल्लाहुल मुस्तआन, आई विल अडॉप्ट ब्यूटीफुल पेशेंस एंड ओनली अल्लाह's हेल्प कैन बी साउट। तो इसलिए ये स्टोरीज अफसाने नहीं। हज़रत मरियम की स्टोरी देखें, उनके मुंह से ऐसे अल्फाज निकल गए, यानी वो इतनी ज़्यादा पेन में थी। हज़रत याकूब आप देखें कि उन्होंने एक भी मौका नहीं है कुरान में, एक आपको उनके एक सेंटेंस भी नहीं मिलेगा जहाँ उन्होंने कोई ऐसा जुमला कहा हो कि उन्हें अल्लाह से शिकायत। और अल्लाह ने हज़रत मरियम को तो देखें टेस्ट किया ना, रेपुटेशन का टेस्ट था, और वो बच्चा खुद बोल गया, हज़रत ईसा ने खुद गवाही दे दी। हज़रत याकूब का टेस्ट जो था ना, वो औलाद से रिलेटेड था। औलाद की आपस में नहीं बनी, औलाद की का आपस में हसद पैदा हो गया, तो हर टाइम वो यही मैनेज कर रहे होंगे, ठीक है ना। अगर आप सोचें थोड़ा इसमें कि हाउ गुड अ फादर ही वाज, कि उन्होंने इसको मैनेज किया प्रॉपर। लेकिन ये कि बच्चों ने जुल्म किया, उनके बच्चों ने 11 जो बेटे थे। इसी तरह हज़रत यूसुफ का टेस्ट क्या था, हज़रत यूसुफ को टेस्ट किया भाइयों से, हज़रत यूसुफ को टेस्ट किया एक औरत से, हज़रत यूसुफ को कैद का टेस्ट भी था। पता नहीं कितने साल थे, 10 साल प्लस होंगे श्योरली, 7 साल तो एक्स्ट्रा थे ना, जब वो उनको कहा, जो बादशाह के 2 दरबारी थे उन्हें कहा कि जाकर बादशाह से कहना, वो भूल गए, तो उसके बाद 7 साल और था प्रिजन में। लेकिन उससे पहले जो था वो भी कितने साल होंगे। तो हज़रत यूसुफ को भी तरह तरह अल्लाह ने टेस्ट किया। लेकिन अगेन एट द एंड ऑफ द डे आप देखें कि आज उनका एक मकाम है। हज़रत नूह को टेस्ट किया बेटे से, औलाद से। हज़रत नूह का बेटा हिदायत में नहीं था। अब अंबिया के बेटे तो हम समझते हैं कि वो भी अंबिया ही होने चाहिए, वो भी वली अल्लाह होने चाहिए, लेकिन नहीं था, काफरों में से था, पीछे रह जाने वालों में से था, डूब गया। अब हज़रत नूह को कितनी तकलीफ हुई होगी, लेकिन अल्लाह ने उनका भी टेस्ट किया। हज़रत लूत को टेस्ट किया बीवी से। आप सोचें कि अल्लाह ने अंबिया को रिश्तों से भी टेस्ट किया, सिचुएशन से भी टेस्ट किया, लोगों से भी टेस्ट किया। लेकिन सूरह अंबिया में अल्लाह ने सबके बारे में फरमाया, कुल्लु मिनस साबिरीन, ऑल ऑफ देम वर साबिरीन। ये पेशेंट्स में ऑल ऑफ देम वर पेशेंट। ये तारीफ की अल्लाह ने, ज़ुल्किफ्ल का जिक्र किया, इस्माइल का जिक्र किया, इब्राहीम का, नूह अलैहिस्सलाम का, लूत अलैहिस्सलाम का। इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आप देखें, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह कहते हैं कि हमने तरह तरह आजमाया।
یہ سورہ البقرہ کیا ہے, اور کہا کہ ہم نے اسے ہر ٹیسٹ میں کامیاب پایا, یعنی وہ ہر ٹیسٹ میں سکسیسفل ہوا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اولاد میں ڈیلے سے آزمائش کی, اور آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو 86 سال میں آپ کو پتہ اولاد ہوئی, آتا ہے روایات میں. حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق 86 سال کی عمر میں جا کے انہیں یہ بشارت ملی کہ آپ کو اولاد ہوگی. اسی طرح حضرت زکریا کو دیکھ لیں, سورہ مریم آپ پڑھیں, حضرت زکریا کے آپ وہ حالت دیکھنے والی ہے. اللہ کہتے ہیں کہ زکریا اکیلے میں رو اٹھا, نادا جو ہوتا ہے نا, از نادا, نادا یعنی اس نے ندا لگائی, وہ رویا اکیلے میں, اور انہوں نے دعا کی کہ اللہ میری بونز ویک ہو چکی ہیں, سورہ مریم کی آیت, اور میرے بال گرے ہو چکے ہیں, اور مجھے ڈر ہے کہ میرا تو کوئی وارث ہی نہیں ہوگا, اور میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے, تو اللہ مجھے وارث دے تاکہ وہ آگے چلائے, اس لڑی کو آگے چلائی جو نبوت کی لڑی اور یہ ساری. تو دیکھیں اللہ نے انہیں اس ایج میں دیا, فرشتوں نے آ کے بشارت دی کہ ہم تجھے ایک بیٹے یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں, اور آج سے پہلے نام کسی کا نہیں تھا یحییٰ, یہ قرآن کی آیت ہے. تو آپ کو پتا حضرت زکریا یعنی انسان بھی کتنا عجیب ہے, پہلے دعا کی بہت زیادہ, جب دعا قبول ہو گئی تو حیرانگی شو کی حضرت زکریا نے. انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے کیسے اولاد ہو سکتی ہے, میری تو بیوی بانجھ ہو چکی ہے اور میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں. تو فرشتے نے کہا کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو دیکھیں یہ مثال حضرت زکریا کی مثال. حضرت زکریا نے آپ کو پتا حضرت مریم کو پھل کھاتے دیکھا, بے موسمی پھل ان کے حجرے میں, تو ان کے دل میں خواہش آئی کہ اللہ اگر تو اس موسم میں پھل دے سکتا ہے تو مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے. تو بات وہی ہے نا کہ جیسا اللہ سے ایکسپیکٹ کیا ویسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا. تو حضرت زکریا کی مثال ہمارے سامنے. حضرت ابراہیم انہیں بیٹا دے کے پھر بیٹے سے بھی آزمایا, یعنی آپ دیکھیں اتنا لیٹ ایک تو بیٹا ہوا, اس کے بعد کہا کہ اس کو ذبح کر دو, یعنی اللہ کی راہ میں اس کو قربان کر دو. تو یہ چھوٹی مثال تو نہیں ہے, یہ تو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے اس طرح کے ٹیسٹ کے بارے میں کہ اولاد اور اس کے بعد اسی اولاد کو جو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی آزمائش لی جائے. اور پھر باپ سے ٹیسٹ کیا, سب سے بڑی بات, باپ ٹاکسک فادر تھا نا, سیدھی سی بات ہے. کیا کہتا تھا کہ یہاں سے نکل جاؤ, دفعہ ہو جاؤ, نہیں تو میں ویسے ہی تمہیں مار دوں گا, سنگسار کر دوں گا, قتل کر دوں گا. تو ہر نبی کی سٹوری میں آپ کو ایک ایسی مثال ملے گی کہ انشاءاللہ جس سے ایک تو آپ ریلیٹ کر جائیں گے اپنے ٹیسٹ کے حوالے سے, دوسرا یہ کہ آپ کہیں گے کہ میرا تو ٹیسٹ کچھ بھی نہیں, انبیاء کو تو کس لیول پہ اس کا پیرامیٹر کیا تھا اس ٹیسٹ کا, وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو باپ سے آزمایا. حضرت ایوب کی مثال ہے, بیماری سے آزمایا, اور وہ کوئی چھوٹی بیماری نہیں تھی, وہ پتہ نہیں کوئی 15-20 سال کی بیماری تھی, روایات میں آتا ہے. اتنا عرصہ وہ بیماری چلی کہ سب چھوڑ گئے, حضرت ایوب کو سب چھوڑ گئے, اور ان کی بیوی ان کے ساتھ تھی. تو پھر اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اسے صحت دی اور سب لوٹائے, واپس بھی لوٹائے, صحت بھی دی اور سب واپس بھی لوٹائے اسے, کیونکہ انہوں نے یہ دعا کی تھی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, اے اللہ مشکل نے مجھے چھو لیا ہے اور بے شک تو ہی تمام رحم کرنے والوں میں سب سے عظیم رحم کرنے والا ہے. تو اللہ کو یہ دعا پسند آئی. اسی طرح شیطان کے بارے میں انہوں نے کہا تھا نا کہ اللہ شیطان نے مجھے جو ہے وہ شیطان مجھے غم دے رہا ہے, یہ بھی حضرت ایوب کی جو ہے وہ دعا ہے. شیطان مجھے ڈسٹریس کاز کرتا ہے, غم دیتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے شیطان پھر نیگیٹیوٹی طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے جب انسان کی زندگی میں کوئی کمی ہو. تو اس لیے یہ تمام جو کریکٹرز آپ کو نظر آ رہے ہیں نا, اللہ نے کہا کل من الصابرین, آل آف دیم ور پیشنٹ, آل آف دیم ور صابرین. تو صبر کیا ہے, صبر کے تقاضے کیا ہیں, صبر کب کیا جاتا ہے, انشاءاللہ ہم اس میں آج بات کرتے ہیں. صبر ایک بہت کمپریہنسو کانسیپٹ ہے, بہت ہی جامع کانسیپٹ ہے, جو کئی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں, کئی ایٹریبیوٹس. ایک اس میں آتی ہے پرزیورنس. پرزیورنس کہتے ہیں برداشت کو, جمے رہنے کو, کھڑے رہنے کو. یعنی ٹھیک ہے غم آ رہا ہے, لیکن یہ کہ ایک بندہ اپنی سینسز میں ہے, کمپوزڈ ہے, جمع ہوا ہے, کھڑا ہوا ہے وہاں پہ, اس کو پرزیورنس کہتے ہیں. بہت بڑا ایٹریبیوٹ ہے یہ. اینڈیورنس, اینڈیورنس بھی آلموسٹ پرزیورنس کا ہی آپ کہہ لیں ایک سائنونیم ہے. اینڈیور کرنا, یعنی اس کو اگر میں ذرا ڈیٹیل میں آپ کے سامنے ڈیفائن کروں, ایک منٹ میں آپ کو ذرا اس کے ایگزیکٹ بتاتا ہوں. جی, اسٹرینتھ کے ساتھ جمے رہنا, ریزولوشن کے ساتھ, اسٹرینتھ کے ساتھ, اسٹیمنا ہونا. اسٹیمنا مانگے اللہ سے, صبر میں اسٹیمنا بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ پہ کوئی مشکل آ گئی, اب آپ کو اس کا اسٹیمنا چاہیے, اس مشکل کا مقابلہ کرنے کا. آپ کو نہیں پتا کہاں سے آ گئی, لیکن بس آ گئی.